heboh. Because we're going to be putting some money in a fund that we're going to get from the raw earth that we're going to be taking and sharing in terms of revenue. So it's going to be a lot of money will be made from the sale and from the use of raw earth. And as you know, our country doesn't have much raw earth. We have a lot of oil and gas, but we don't have a lot of the raw earth. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. Because you're in no position to dictate. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go, and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Jadi semalam teman-teman ada sebuah peristiwa di mana Presiden Trump itu menggertak ya, bahkan istilahnya mengasari Presiden Zelensky di saat mereka bertemu di Amerika Serikat. Jadi peristiwa ini tentu saja berpengaruh kemana-mana teman-teman ya. Mari kita bedah bagaimana efeknya ya. Apakah ada efeknya secara geopolitik maupun ekonomi baik ke Presiden Prabowo maupun ke RI ya. Jadi ada beberapa poin utama. Yang pertama masalah ekonomi dan yang kedua adalah masalah perdamaian teman-teman. Jadi kejadiannya itu begini. Presiden Trump ini ya mengundang Presiden Zelensky datang ke White House teman-teman. Nah tujuannya adalah dia ingin seperti menekan Zelensky agar menyetujui keinginannya untuk menguasai sesuatu yang ada di Ukraina, dan Amerika Serikat itu hanya memiliki sedikit cadangan. Barang yang diincar oleh Presiden Amerika itu bukan minyak, bukan gas gitu atau emas ya, tetapi rare earth atau logam tanah jarang. Kita singkat saja LTG ya teman-teman. Dan di Indonesia punya teman-teman ya. Indonesia punya dan Indonesia juga harus waspada nih ya kan. Nah, kita akan bahas, kita akan berikan catatan di situ. Dan di dalam perundingan gitu ya, si Zelensky ini agak-agak seperti keberatan gitu ya, agak-agak seperti mengolor gitu. Nah, disitulah si Trump ini seperti naik pintam gitu ya. Mark, do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. I'm not you're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, even today. Even today. Nah, dari kejadian ini mata dunia terbuka teman-teman. Paling tidak untuk Indonesia ada dua hal yang harus disiapkan oleh Presiden Prabowo gitu ya. Yang pertama adalah Presiden Prabowo harus siap adanya peace talk gitu ya. Oke, apakah dia akan dilibatkan atau tidak itu kan tergantung hubungan internasional yang terjadi ya, pola-polanya pembicaraan internasional yang terjadi gitu. Karena gini, Presiden Prabowo adalah sosok pertama teman-teman ya, yang pada saat konflik Ukraina ini pertama membara gitu ya, itu termasuk orang yang pertama menyuarakan adanya DMZ teman-teman ya.
Jadi DMZ itu di military zone. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa melihat jurnal Mimin yang lama di sini ya. Jadi Presiden Prabowo ini mengajukan proposal atau resolusi damai di Shangri-La Dialog pada saat itu, disaksikan oleh banyak delegasi internasional teman-teman. Di situ Presiden Prabowo tampil gemilang ya, pada saat itu beliau masih jadi Menhan RI gitu ya, menyampaikan bahwa konflik itu bukan jawaban, tetapi perdamaian adalah jawabannya gitu. Wah, otomatis tuh ditentangin gitu, karena yang dari barat ini masih percaya diri bahwa mereka bisa mengungguli si Rusia gitu. Meski secara kawasan berjauhan, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Selain Presiden Prabowo, Presiden ke-7 Jokowi dulu juga pernah menjadi sosok pertama pemimpin Asia yang datang ke Moskow dan Kiev di awal konflik itu membara. Nah, yang kedua teman-teman, Indonesia harus waspada gitu kan. Presiden Prabowo harus waspada. Kita sekarang melihat dengan gamblang teman-teman, bagaimana seorang presiden superpower itu sangat mengincar yang namanya logam tanah jarang atau LTG, yang dulu-dulunya itu nggak pernah bunyi itu, ya kan, kalah gaungnya dengan uranium, emas, minyak, gas gitu ya. Tapi hari ini kita bisa melihat tuh Amerika Serikat yang segede gitu, dia sangat needy gitu, menginginkan banget yang namanya LTG, sampai-sampai Presiden Zelensky itu digertak seperti itu teman-teman ya. Bahkan waduh, kalau lihat rekaman fullnya itu ngeri teman-teman ya. Dia bener-bener di cornering gitu ya, tanpa satupun orang yang bisa melindungi gitu ya. Nah, Indonesia sendiri itu masih kurang eksplorasi, masih memungkinkan ditemukan lagi teman-teman. Sementara ini di Indonesia ditemukan hanya sedikit banget, 300.000 ton osida LTG teman-teman. Sementara China mengklaim memiliki 44 juta ton osida cadangan gitu ya. Kemudian Vietnam itu banyak teman-teman klaimnya gitu ya, sekitar 4 sampai 5 juta ton osida LTG teman-teman ya, juta ton gitu ya. Yang menarik adalah misalkan Brasil itu tidak pernah tidak pernah ada gaungnya ya tentang LTG ini, logam tanah jarang ini, tetapi dia sudah mulai tahap eksploitasi gitu teman-teman. Ada juga tahap-tahap eksplorasi. Jadi ini seperti ini peta-petanya ya. Kalau kita perhatikan ini seakan-akan ada suatu perlombaan nih untuk mendapatkan LTG sebanyak-banyaknya. Berarti LTG ini teman-teman suatu saat akan penting atau berguna banget untuk masa depan. They have among the best in the world in terms of rares. So we're going to be using that, using it for all of the things we do, including AI. And including weapons and the military, and it's really going to very much satisfy our needs. So something that just worked out really well. We have a lot of oil and we have a lot of gas, we have a lot, but we don't have raw earth. Presiden Prabowo itu beberapa kali sih seperti ngasih kode gitu ya. Beliau bercerita bahwa Indonesia kaya dan kekayaan itu harus dilindungin. Kekayaan apa tuh yang harus dilindungin ya kan? Ya mungkin saja teman-teman ya. Karena kalau kita lihat dari berbagai literatur yang ada itu masih ditemukan hanya 300. Tetapi kalau kita melihat Vietnam itu kan nilainya sudah 5. Indonesia ini kan kaya banget mineral gitu ya. Jadi kemungkinan Indonesia lebih banyak gitu. Tetapi kan perlu dilakukan eksplorasi yang profesional bener tuh, yang harus melibatkan BRIN maupun SDM. Kalaupun ada jumlahnya berapa, lalu dilakukan suatu perlindungan oleh Presiden Prabowo baik dengan aturan maupun dengan pengayaan atau segala macam gitu ya. Demikian dulu teman-teman, kalau berkenan silakan like dan subscribe. Mimin ucapkan terima kasih dan selamat berpuasa.